नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 28 तारिख रविवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नाही। वर्षारे भिजिबो ओडिशा। जानुआरी प्रथम सप्ताह रे लघुचाप संभावना। राज्य उपरू पश्चिमा झड़ प्रभाव अपसरी जिबा परे गत 2 दिन हेला विभिन्न अंचल रे सर्वनिम्न तापमात्रा कमुची। समतल एवं पहाड़िया अंचल गुड़िकरे 1 ରୁ 2 डिग्री पर्यंत राति तापमात्रा ह्रास पाइबा संभावना रही। एणे राज्य रे पारद तलमुआ होइथिबा बेले विलंबित रातिरु घन कुहुड़ी माड़ी आसुची। घन कुहुड़ी शीत प्रभाव को आहुरी तीव्र करुची। फलस्वरूप लोके बाहर को बाहरिबा कष्टकर होई पड़ुछि। गमनागमन रे समस्या उपजुछि। पाणीपाग विशेषज्ञ पूर्वानुमान अनुसार इंग्राजी नववर्ष पर्यंत राज्य रे शीत प्रकोप लगी रहिबो। एथिसहित आसंता 4 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबार संभावना रही। अपराह्न 4टा बाजिले शीत माड़ी आसुछि। राति 2टा बेलकु सर्वनिम्न तापमात्रा खसिबा द्वारा शीत प्रकोप बढ़ुछि। सकाळ 9टा पर्यंत शीत कमु नाही। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 5टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 12टी जिले में भीषण शीत एवं 18टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं ता सहित राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत आहुरी कमिबो। ता सहित आसंता जानुआरी 1 रु लघुचाप हेबाकु नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि। ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। आहुरी सप्ताहे कलबल करिबो जाड़। ओडिशा रे घन कुहुड़ी सहित प्रबल शीत लहरी अनुभूत हेउछि, जहा फଳରେ आभ्यंतरीण एवं पश्चिम जिला गुड़िकरे तापमात्रा ह्रास पाइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी अनुଯାयी आहुरी सप्ताहे कलबल करिबो जाड़। घन कुहुड़ी और सुलुसुलिया दक्षिण पवन शीत को द्विगुणित करुछि। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउं केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत और केउं केउं जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 5टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 5टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायछि। एहा सहित सेही 5टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जेहेतु एही जिल्ला गुड़िकरे कुहुड़ी अधिक देखिबाकू मिलिबो, तेणु एही कुहुड़ी जोगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे, तेणु सावधान रुहंतु। तेबे सेही 5टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, कंधमाल, नयागढ़, ढेंकानाल एवं सुंदरगढ़। एहा परे जानिबा आज पाई जेउ 12टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 12टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 12टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रहिबो बा एठारे भीषण शीत हेबो। एहा परे नवरंगपुर रे 9 डिग्री, कलाहांडी रे 10 डिग्री, रायगड़ा रे 10 डिग्री, बलांगीर रे मध्य 10 डिग्री। एहा परे कंधमाल रो फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रहिबो,
ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ 9 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଠାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।